పశ్చిమ బెంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బంగ్లాదేశీ అక్రమ వలసదారులకు కంటి మీద కొనుకు లేకుండా పోయింది. అరెస్టుల భయంతో అక్రమ వలసదారులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో నిత్యం వందల మంది బంగ్లాదేశీయులు సరిహద్దు ప్రాంతాలు, భారత్ నుంచి బంగ్లాదేశ్కు వెళ్లే మార్గాలకు చేరుకుంటున్నారు. బంగ్లాదేశ్ తిరిగి వెళ్లిపోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్న అక్రమ వలసదారులు మీడియాతో మాట్లాడుతూ భారత్లోకి ఎలా వచ్చారో చెప్పారు. కొంతమంది తాము నదులు దాటి భారతదేశంలోకి ప్రవేశించామని చెప్పారు. మరికొంతమంది తాము మధ్యవర్తుల ద్వారా ఇండియాలోకి వచ్చామని వెల్లడించారు. చీకటిలో సరిహద్దులు దాటి దేశంలోకి ప్రవేశించామని తెలిపారు. మధ్యవర్తులు సాయం ఉంటే 10 నిమిషాల్లో దేశంలోకి ప్రవేశించవచ్చని ఓ అక్రమ వలసదారులు మీడియాకు తెలిపాడు. కొంతమంది సాయంతో తాము భారతదేశంలోకి వచ్చామని, వారే తమకు అన్ని డాక్యుమెంట్లు తయారు చేసి ఇచ్చారని వెల్లడించారు. ఆ డాక్యుమెంట్ల కారణంగా తాము భారత్లో పలు పథకాల ద్వారా డబ్బులు పొందామని, ఓట్లు కూడా వేశామని కొంతమంది చెప్పారు. দাদা আমি একটা কথা বলবো, আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। আমার মানে আইডি কার্ড সবই আছে। আমি এসেছিলাম এখানে মানে বন্ধু বান্ধবের মানে মানে একটা চাকরির জন্য বন্ধু বান্ধবের সাথে। পরে আমি চাকরি পাই না, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। না, এখানে কিছু সুবিধা হচ্ছে না। আমি ভুলবশত এখানে এসে পড়ছি বন্ধুদের সাথে, এখন আমি যেতে পারছি না, কিভাবে যাব এখন? হ্যাঁ, ওই জন্য এখানে এসেছি। হ্যাঁ, আমার আইডি কার্ড আছে। আধার কার্ড, হ্যাঁ। আমার নাম সজল মিয়া। বন্ধুর সাথে এসেছিলাম 3-4 দিন হলো। হ্যাঁ, পরে সে কোথায় গেল, পরে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। আমার ফোন না, ও আমাকে নিয়েছিল, পরে আমার মোবাইল থেকে তার নাম্বারটা কেটে সে কোথায় গেল এখন সে পায় না। এখন আমি বাংলাদেশে ফিরতে চাই। বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছিলেন, কবে এসেছিলেন আর হঠাৎ করে কেন? বললাম তো 8 বছর আগে, 7-8 বছর আগে এসেছিলাম। হঠাৎ করে যাচ্ছেন? হঠাৎ করে এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের। আপনার কাগজ কিছু নেই? আমার কাগজ ছিল না। হোল্ডিং সেন্টার হয়েছে এখানে? না, আমরা এসে ডাইরেক্ট সিলিন্ডার হয়েছে এখানে। হোল্ডিং সেন্টার, আমরা ডাইরেক্ট সিলিন্ডার হয়েছে। আপনার পুরো ফ্যামিলি আছে? না, আমি একা আছি। না, আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল। এখানে কোথায় থাকতেন বাঙালি? এখানে থাকতাম এই দমদম এয়ারপোর্ট। না, বাড়িওয়ালা কিছু বলিনি আমাকে, আমি আমার মতন চলে যাচ্ছি। কি নাম আপনার? আমার নাম রাজু। తాము భారత్లోకి రావడానికి మధ్యవర్తికి 7 నుంచి 8 వేల రూపాయలు ఇచ్చామని మరికొంతమంది చెప్పారు. మమ్మల్ని వేరే వ్యక్తి తీసుకువచ్చాడని, ఇక్కడికి తీసుకువచ్చి వదిలేసి మీ పనులు మీరు చూసుకోండి అని చెప్పారని తెలిపారు. తాము హౌరా జిల్లాలో ఉండేవాళ్లమని, బైక్ మెకానిక్గా పనిచేసేవాళ్లని మరో వ్యక్తి వెల్లడించారు. మాతో పాటు ఒక 10 మంది వచ్చారని, కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక్కడే వెళుతున్నానని అన్నారు. इधर बहुत झमेला चल रहा है, वही लिए चल जा रहे हैं। झमेला चल रहा है मतलब कैसा? और सब कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम दाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं। आप रहने वाले कहाँ के हो? हम लोग बंगाल का है। बंगाल के? तो आप बांग्लादेश से आए थे या यहीं के हो, वहाँ जा रहे हैं? नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। यहाँ ला के फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का? यहाँ ला के उधर रख दिया है, तो बोलते अब तुम अपना काम दाम करेगा। आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था? नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में? यहाँ हम लोग हावड़ा जिला। हावड़ा जिला। जी। क्या काम करते थे? हम बाइक मैकेनिक है। कौन लेकर आया था? क्या टीएमसी पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर? नहीं पता वो वाला। बस खाली पार कर? हाँ। आपके साथ और कितने लोग? हम 10 आदमी थे। अभी 10 जा रहे हो कि कोई? नहीं यार, कोई नहीं है, हम अकेला। क्या नाम है तुम्हारा? नॉयन। नयन? पूरा नाम? नॉयन शेख। तो अभी लगता है कि चले जाओगे अपने घर वापस? देखे आप कहा हुआ।